Episode 37 van dit en dat en waaraf ook nog. En hierdie ene gaan ek bietjie praat oor die pestilensie en die DA en die energie-issues in Europa, gas en dan oor Duitsland. En dis waaraf ook wat jou op hierdie maandag bietjie gaan laat smile. Nou ja, kom ons begin met die pestilensie. En as jy kyk na hierdie skyfie wat ek nou daar vir jou wys, dan moet dit jou eintlik hartseer maak. I can't say for sure there's a link, but our beautiful 20-year-old healthy daughter had a pestilence shot yesterday, so she could participate in her clinicals. Today she went into cardiac arrest and has been flown to Kearney. She's on a ventilator and is fighting for her life. Ja, die wêreld begin wakker word, maar die regerings steek vas. En dan hierdie ene gaan ek liewers nie lees nie, julle moet maar self die ding lees, want hier is nou 'n klomp goed hier wat my in die kak kan kry. Maar kyk daar, 20 miljoen, jesulik, dis 'n helse syfer, en 2 biljoen wat beseer is. Dis skrikwekkend hierdie hoor. Ek weet nie of die wêreld gaan wegkom met hierdie ding nie, en as ek sê wêreld, dan is dit nou maar eintlik, bedoel ek nou maar daai kabal, of hulle gaan wegkom met hierdie nie. Dit lyk vir my baie keer of hulle nie, en 'n ander keer dan sien ek weer, ja nee, daar glip hulle uit. En dan kyk ons na hierdie ding van Fauci. Nou ek het 'n soortgelyke berig gesien oor daai girl van Nieu-Seeland, en 2 van my ouens in Australië. Dis skrikwekkend hoeveel geld hierdie mense gemaak het uit hierdie pestilensie uit. Fauci doubled his wealth during the pestilence. The US Chief Medical Officer net worth surged to $12.6 million in 2021, nearly twice the 7.6 million it had been in 2019. Ek gaan nou nie verder al lees nie, maar Jesus, dit is skrikwekkend, boys. Dit was 'n grootskaalse geldmakery. Ag, kykie wat het by ons gebeur. Biljoene ronde. Nee wat, ek weet nie, die wêreld moet wakker word. En nou kom ek by die DA en hierdie koalisie ding. Koalisies wat so uit mekaar uitval. Jy weet, ek kan baie daaroor sê en ek kan baie aggressief raak oor dit as ek wil, maar vir my is dit maar net 'n eenvoudige, simpel som om te maak. Die DA kry beheer oor munisipaliteite deur koalisies. Sonder die koalisies sal hulle nie die beheer oor die munisipaliteite hê nie. En dan, in plaas van hom respekvol te wees teenoor daardie kleiner koalisiepartye, want dit is die probleem in Suid-Afrika. Hier is 'n moerse klomp klein minderhede. En ons as 'n volk is ook sensitief oor dit. Maar nou kry die DA beheer oor 'n munisipaliteit of 'n metro met die hulp van koalisievennote. En dan wat doen die DA? Hulle vat al die topposte vir hulle self. Net vir hulle self. Jy weet, kyk nou die kak wat in Johannesburg gebeur het. En dit het eintlik maar begin omdat die ouens ongelukkig was oor die speaker. Die DA moes intelligent opgetree daar en sê, okay, well, alright, hier is 'n probleem. Ons kan sien, hier is 'n ongeluk oor die ding. Die burgemeester is DA, julle is die koalisievennote. Sort tussen julle uit, wie wil julle hê vir speaker? Bring die speaker en kry dit afgehandel. Laat ons nou nie verder oor hierdie ding amok maak nie. Maar nee, daar is mos nie koelkoppe nie. Dit is altyd 'n verraadsigtige gegryp na mag. Pomlani en Josie sê, what has happened in Joburg tells you of the nature of politics. To politicians, it's all about egos and power. The interest of the citizens comes second or third. En dit is die waarheid. En dit is waar die probleem lê. En ons het kak wat kom vir ons in 2024. Dis baie waarskynlik dat die ANC nie meerderhede gaan kry nie. En wherever, oral basies in die land, selfs ek dink in die parlement, gaan koalisies moet operate. En wat gaan ons toekoms wees? As ons kyk wat in Nelson Mandela by gebeur het,
kyk wat het in Nyasa gebeur, kyk wat het nou in Johannesburg gebeur, kyk wat is besig om te gebeur in Tshwane. Dan het ek nie goeie hoop vir 2024 nie, want ego, soos wat Majosi sê, ego is 'n groot probleem. Dan sê Johan Coetzee, the fact that Action SA, the PA and COPE would risk the coalition government in Joburg over positions is all voters need to know about these parties. They are fighting over who get what different extra position. That is it, and all voters should see it for what it is. En wat hy sê is die waarheid, maar dit kom terug na wat ek in die begin gesê het. Op die einde van die dag, die DA is vraatsig, hulle wil al die poste hê. En dan sê Sporo Lokile, that's all we ever ask of them. The DA wants the other coalition partners to compromise on anything, to bend over backwards for this coalition to work, but not them. They are untouchable. They are the holy cow in the coalition. En dit gaan nie werk nie, manne. Dit gaan glad nie werk nie. Daai storie gaan moet change. Nou ja, dan kom ons nou in die Donbass, en hierdie was nou vir my skokkende goed om te sien. Ek het nou die aand gesit op kyk net en kyk, toe was daar weer 'n program waar hy girl gesels het met 'n bietjie 'n paar verskillende mense oor die Donbass, jy weet, oor die Oekraïne en so voort. En ek was nogal verbaas. Ek wil amper sê, die program het geneig om gebalanseerd te raak. Maar toe kry hulle daar op die einde, toe sy 'n gesprek met 'n ou van Stellenbosch wat homself uitgee as 'n militêre kenner, die Jesus en toe raak hy man om vir jou 'n klomp kak daar kwyt hoor. Ek het net so gekyk of my vrou gesê, jy sien, that's it. Hierdie ouens, hy gee homself uit as 'n kenner, maar sy kennis is gebaseer op dit wat hy die mainstream media uitkry. Kyk na hierdie foto. The armed forces of Ukraine launched an artillery strike on a convoy of vehicles with civilians. People were standing in line to enter the liberated part of Zaporizhia. Nou ja, dis wat daar gebeur het, hierdie mense, want op hierdie stadium is die hele Zaporizhia oblast, soos hulle dit noem, nie onder die Russiese beheer nie. En die referendum is gehou in die deel wat onder die Russiese beheer is. En kyk hoe stroom die mense van die ander deel af, in soontoe. Kyk wat doen die Oekraïners met hulle. Boys, ek het te veel al oor dit gepraat en baie daaroor gepraat. Ek wil niks weet van, as jy die Oekraïne ondersteun jy Zatsies, and that's the end of the story. Ek wil nie hoor van verduidelikings en Putin het die plek ingeval en hy is die bad one nie. Kyk wat gaan hier aan. En dan sien jy nog een in dieselfde trant. Children among dead after Ukraine shells refugee convoy. En hierdie was in die Kharkov-omgewing, waar die Oekraïense leer daai stukke grond teruggevat het. En hulle is besig om daai mense op te donder daar. En hierdie was mense wat gevlug het van daar af na Rusland se kant toe. En toe skiet die Oekraïne hulle. En dan kom ons nou by die energie. En Europa is in die moeilikheid, en dit maak nie saak hoe jy dit wil bespreek, of wil analyseer, of daaroor wil filosofeer nie. Hulle is in die kak. Estonia is at risk of being left without livestock due to expensive electricity and feed. Many small farms are already forced to close their production and change their field of activity. Farms that raise sheep, goats and pigs are experiencing most difficulties. Nou ja, jy kan maar daai goed ding stop en al daai goed verder lees. Dis wat gebeur, wat besig is om te gebeur in Estonia. Maar dit gebeur reg oor Europa. Dit gebeur actually in Brittanje ook. Die boere is besig om swaar te kry. En dan kyk jy nou na hierdie foto en jy weet, dan moet jy nou maar net laag, jy weet, dit is in 2022. En kyk wat gaan hier aan. Kyk hoe skarrel die mense om brandhout by mekaar te maak vir die winter wat kom. En dan is hier nog 'n foto van hierdie ou lorrietjie wat hulle afgetrek het, want hy het dan blykbaar een of ander environmental wet oortree met daai hout wat geoes is. En dan is hier die volgende grafiek iets om na te kyk, kennis van te neem en maar net daaroor te dink.
European reliance on Russian gas. Kyk daai persentasies daar. Dis skrikwekkend hoor. Die mense het met hulle eie lewens gedobbel toe hulle met hulle sanksie-kap teen Rusland begin het. Ek het na 'n kommentator geluister wat gesê het, Europa moes net stil gebly het, want dit was 'n bulsap tussen Oekraïne en Rusland, en hulle moes uit dit uitgebly het. Soos hy daai kommentator noem, dit was 'n regional conflict, en toe maak die EU en NATO en Amerika van dit 'n global ding. Nou moet jy, ek gaan nou hierdie lees, en dan moet jy nou mooi dink oor wat ek hier vir jou lees. Dit is daai bliksemse blinken wat hierdie ding kwytraak na daai Nord Stream pipeline lekkasies ontwikkel het. Kom ons noem dit maar dit vir nou. The US views the sabotage of the Nord Stream gas pipelines as a tremendous opportunity to wean EU states off Russian energy, Secretary of State Antony Blinken told reporters. With winter approaching, Blinken said that the US wants the bloc to use less fuel. Washington has for years been trying to convince EU leaders to swap Russian gas for American LNG. Wat die fok is dit? Dit sê mos vir jou, wie is die ou wat die voordeel splik uit daai kak met daai pyp? Dis die ou wat die pyp opgedonder het. En hoor wat se stront raak hy nou hier kwyt. Hierdie is alles deel van die Amerikaners se plan om hulle greep op die wêreldoorheersing te probeer hou, want daai greep is besig om te glip, en hulle is bereid om Europa op te offer vir dit. The severity of the damage to the undersea conduits now means that the bloc is indefinitely deprived of Russian gas via this route. Speaking to reporters in Washington, Blinken boasted that the US is now the leading supplier of LNG to Europe. In addition to shipping its own fuel to Europe, Blinken said that the US is working with European leaders to find ways to decrease demand and speed up transition to renewables. Kyk na daai kak storie daar, en dit is alles gedoen met opset, en daar gaan groot kak in Europa wees hierdie winter. Ek het net nou na 'n artikel gekyk in Tsjechoslowakye, het hulle Vrydag begin om komberse uit te deel vir die skooliere. Daar foto's, ek moes dit gevat het, ek het geslip daar, waar die skole sit die mens, kinders aan die klasse toegedraai in komberse. Hier kom groot kak hoor. It is a tremendous opportunity to once and for all remove the dependence on Russian energy, thus to take away from Putin the weaponization of energy as a means of advancing his imperial designs, Blinken declared. Imperial designs, die fucking goed, hulle is die groot imperialiste. Jesus, ek moet nie oor dit praat nie, ek word die bliksem in vir die Amerikaners. Ek is so gatvol vir hulle kak hoor. En dan kom ons by hierdie joke, en dis nou van die Ursula van der Crazy, waar die pypie wat ingesit is van Noorwe af na Bulgarije toe. The President of the European Union executive arm traveled to Bulgaria for the opening of a natural gas link between the country and Greece, emphasizing the EU's determination to stop relying on Russian energy imports. Speaking at the ceremony in Sofia, European Commission President Ursula von der Crazy hailed the pipeline as an important contribution to limiting opportunities for Russia to use its gas and oil reserves to blackmail or punish the EU. Dis dieselfde dom vrouwmens wat gesê het, en sy het dit afgekondig en verkondig asof dit die evangelie is, dat die Russe strip computerchips uit yskaste en uit wasmachine uit, om hulle vliegtuie te laat bly vlieg. Hierdie vrouwmense is sot hoor. This pipeline changes the energy security situation for Europe. This project means freedom, von der Leyen told an audience that included heads of state and government from the region. The European Commission committed nearly 250 million euros to finance the project. The importance of the gas interconnector Greece-Bulgaria pipeline, which was completed in July, has significantly risen after Moscow decided to turn its natural gas deliveries into a political weapon. In late April, Russia cut off gas supplies to Bulgaria after it refused Moscow's demand to pay for the deliveries in rubles. Relations between the two former Soviet bloc allies have tanked in recent months,
And last month, Bulgaria ordered the expulsion of 70 Russian diplomats. People in Bulgaria and across Europe are feeling the consequences of Russia's war. But thanks to projects like this, Europe will have enough gas for the winter, Von der Crazy said. Europe has everything it needs to break free from the dependency of Russia. Die dom bliksemse vroumens. Sy besef het nie, daai gaspyplyn is net 'n verlenging van wat hulle gehad het alreeds. En ek het ander ouens, kommentators gehoor wat gesê, dit lewer maar rolweg 10% van wat die 2 Nord Stream pype lewer. 10%. Maar, luister, Europe has everything it needs to break free from our dependency on Russia. Maar hulle verdien actually om te verklein. The 182-kilometer conduit runs from northeastern Greek city of Komatini, where it links to the Trans-Adriatic pipeline up to Stara Zagora in central Bulgaria. Plans call for an initial capacity of 3 billion cubic meters of gas a year and the prospect of future expansion to 5 billion. Dis 'n druppel in die emmer gemeet teen daai 2 Nord Stream pype. Dan kom ons by Duitsland. En dit is 'n ding wat ek nogal oor stom geslaan is. Dmitry Laskaras het hierdie tweet gedoen. A truly sovereign German government would demand an independent investigation into the Nord Stream sabotage and would argue that any investigation that is controlled, whether directly or indirectly by a NATO country or by Russia, would not be independent. Dan sê hierdie Peter Coombs. Germany is a US-occupied country. It obeys the US no matter how humiliating the orders are. Destroy your economy, don't even think about reopening Nord Stream or opening Nord Stream 2, or we'll blow it up and you'll go along with the plot. Ja, wanneer? Dis scary hoor. En dan kom hierdie ene uit. Thousands of German stores on the brink of closure. Over 15,000 German stores are facing bankruptcy due to soaring energy costs, Der Spiegel reported on Friday, citing the German Retail Association. According to the report, the HDE wrote a letter to Vice-Chancellor of Economy Minister Robert Habeck, in which it warned that the exploding energy costs are making it impossible for increasing numbers of retailers to make ends meet. The group called the situation existentially threatening and said that around 16,000 businesses may go bankrupt this year, while the negative trend is likely to continue through 2023. Nou, ek wil net noem, daai Robert Habeck is dom soos grond, is maar soos een van hierdie ANC-kaders by ons wat ministers is hoor. Ek het gehoor die man se groot claim to fame is die skryf van kinderboeke. En dit van Duitsland, tussen Habeck, Schulz en daai Annalena Dambak het hulle dit reg gekry om in 6 maande Duitsland se industrie te vernietig. Goed wat oor dekades opgebou is. En dan kom ons 'n bietjie by die Global Revolution, iets wat ek baie van hou, julle weet mos. Breaking, China told its banks to prepare to dump the USD. The People's Bank of China told the country's state banks to get ready to sell dollars and buy yuan to support the rate of national currency. Hierdie kan lelik raak vir die dollar. In the US's desire to crush the ruble and failing to do so, they have demonstrated to the world how not being part of the Western financial system is beneficial and how not trading in dollars is perfectly possible and also beneficial. Without dollar as a world reserve currency, US is a naked emperor. En hierdie gebeur baie vinniger as wat ek verwag het dit gaan gebeur. Het gaan gebeur, maar hier is dit gebeur vinnig hoor. Dan kom ons by hierdie green bliksems. Kyk hier wat Paus Pieter van Sweden. Norway might have to shut down wind turbines because they are falling apart in strong winds. It costs $90 to charge a Tesla at the Circle K fast charger in Norway. An electric ferry ran out of battery in New Zealand and had to be rescued by a fossil fuel boat. En die waansin hou net aan. En hier by ons eie Ramaphosa is besig met 'n donderse onheilige deel met Biden. Ons moet ons oë oop hou. En dan kom ons by daai what the fuck. En dit is nou een wat jou maar net gaan laat smile. Putin.
To express our grief for the loss of the Queen, we will turn off all the lights in Europe for a year. Obviously is dit 'n meme, maar dit het my laat smile. Nou ja, op daai noot, kap maar 'n subscribe, en kap 'n like en share die ding en dankie vir julle ondersteuning.